Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Ali Ahmad Fahruji, kelas 7 Ibnu Sina. Hari ini saya akan sidang tahfiz juz 30. Mohon doa dan restunya dari orang tua dan guru-guru agar diberi kelancaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'a shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa fakanat abwaba wa siratil jibal fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tasbauha radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan qaratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Al-hataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdi ila rabbika fatakhsha wa ra'ahu al-ayatal kubra faqadzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhrajahu naqala al-akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan min samaa'i banaha rafa'a samka fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yawma tadhakkarul insanu ma sa'a wa burizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhsha
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم قدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش نشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ألا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند عرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في النعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب وأملوا من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imah لساهية راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دقت الأرض دقا دقا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقطعنا العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وكذب ثمود بدقواها إذ ما تشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه وفقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فما خلق الذكر والأنثى إن شأنكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلى الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana fi kabad min 'alaq insana min 'alaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bitaqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfam bin nasiyatin kazibatin khatiyah falyad'u nadiya sanadu zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'ah dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala lil insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka alaha yawma idzin yasurun nasu astata liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fasarna binaka fawasatna bil jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khair lasyadid afala yahmu idza buhira ma fil qubur wa uslama fi sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus, wa takunul jibalu kal-ihni manfush, fa amma ma thaqulat mawazinu, fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khafat mawazinu, fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma la tus'alunna yawmaidin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhradah, kalla la yunbatanna fil hutama, wa ma adraka mal hutama, narullahi muqadah allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumadadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shitaa'i was shayf, falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syaniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yadaa abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat untuk Husain karena sudah menyelesaikan hafalannya di juz 30. Dan secara keseluruhan alhamdulillah lancar ya. Dan dari segi kelancarannya mungkin ada beberapa yang perlu dikoreksi. Di sini kriteria penilaiannya mencakup cara pengambilan nafas, salah penyebutan huruf, terbata-bata, dan juga salah harokat dan telat mikir gitu. Nah, dari hasil sidang tadi yang perlu dikoreksi adalah ada beberapa tempat yang salah harokat gitu penyebutannya. Seperti di surah An-Nazi'at harusnya wa atharul hayatad dunya, di ayat 38 tadi Husain menyebutnya wa atharul hayatad dunya. Kemudian di surah Al-Mutaffifin ayat ke-35 ada yang kurang jelas gitu. Alal araiki yanzurun. Tadi
nyebutnya masih alal araik yang zurun. Jadi belum pas, belum jelas gitu pengucapannya. Kemudian juga di surah At-Takwir ayat ke-13 wa idzal jannatu uzlifat. Nah, tadi masih menyebutnya wa idzal jannata gitu. Jadi harokatnya salah tadi ya. Kemudian ada banyak yang kurang tepat gitu penyebutan hurufnya. Agak tertukar ini tuh hal ataka haditsu. Banyak kan ya di An-Naba ayat ke-15. An-Nazi'at ayat ke-15 hal ataka haditsu Musa. Kemudian Al-Buruj ayat ke-17 hal ataka haditsul junud. Dan juga di surah At-Tariq ayat 1. At-Tariq ayat 1. Al-Ghasyiyah ayat 1. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, harusnya hal ataka, tapi Husain menyebutnya al-hataka. Nah, jadi ketukar gitu. Kemudian karena tadi juga temponya kurang stabil, terus juga ada beberapa kata yang emang terburu-buru pengucapannya, jadi ada yang kurang jelas dan agak berbelit gitu penyebutannya, sehingga panjang pendeknya juga ada beberapa yang kurang sesuai, kurang sampai begitu. Mungkin bisa jadi koreksi di juz 29 nanti. Semangat ngafalinnya. Ya betul, artikulasinya harus lebih jelas lagi. Di surah An-Nazi'at tadi itu ya. Di surah Abasa juga ada likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Harusnya huruf gha, tapi tadi penyebutannya mirip seperti huruf ka, yukni gitu ya. Jadi hati-hati, semangat terus buat Husain ya. Semoga istiqomah, bisa menjadi keberkahan juga buat keluarga, orang tuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Langsung saja ya, yang saya hormati Ibu Nia dan Ibu Tia selaku penguji sidang tahfiz 30, dan yang saya hormati kedua orang tua dari Ananda Husain Ali Ahmad Fahruji, dan yang saya hormati juga Kak Afiat Al-Atmaja selaku tim dari multimedia. Di sini saya akan sedikit mengomentari terkait ilmu tajwidnya ya. Nah, adapun kriteria yang dinilai dari ilmu tajwid ini, yang pertama yaitu gunnah dan bila gunnah, yang kedua waqaf dan ibtida, yang ketiga qalqalah, yang keempat mad dan qos. Nah, di sini ada beberapa catatan untuk Husain ya. Tapi sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada Husain ya, yang telah menyelesaikan sidang juz 30. Alhamdulillah cukup baik gitu. Mohon didengarkan dengan baik ya, ini catatan terkait tajwidnya. Yang pertama yaitu terkait gunnah ya. Tadi ada di surah An-Nazi'at di ayat ke-34 itu gunnahnya tidak ditahan, yaitu pada ayat faida ja'atit tamma. Nah, mimnya itu tidak dibaca, tidak ditahan seperti itu. Kemudian di ayat ke-45-nya itu inna ma anta. Nah, ikhfa akrobnya itu tidak ditahan seperti itu. Selanjutnya di surah Al-Insyiqaq ayat ke-8. Hisabai yasiro bayi. Ya, di situ kan ada hukum idgham bi gunnah. Nah, itu juga kurang ditahan. Nah, kemudian di surah Asyam. Nah, kalau di surah Asyam ini yang seharusnya tidak ditahan malah ditahan, yaitu di ayat ke-7. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Tadi Husain dibacanya wan nafsiu. Nah, seharusnya tidak boleh ditahan. Kemudian di surah Al-Insyirah itu fa inna ma'al usri yusra. Di situ kurang ditahan. Jadi ketukar ya. Ada yang seharusnya ditahan tapi tidak ditahan, ada yang seharusnya ditahan tapi tidak ditahan, seperti itu. Selanjutnya terkait mad dan qos ya, panjang dan pendeknya ini mohon diperhatikan kembali, terutama di hukum mad wajib dan mad zaiz. Rata-rata kebanyakan memang di hukum itu ya yang harus diperhatikan kembali. Itu ada di surah Abasa ayat ke-33.
yang berbunyi faidza ja'atis shakhah, di huruf ja-nya di situnya kurang dibaca panjang. Kemudian di surah At-Takwir fala uqsimu. Kemudian di surah Al-Mutaffifin dan di surah Al-Fajr ya, yaitu di ayat ke-16 dan ayat ke-25. Nanti tolong lebih teliti kembali seperti itu. Dan yang terakhir catatannya itu di surah Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah ini terkait waqaf ya. Itu terdapat dalam ayat 5. Wa ma umiru illa wa mukhlisina lahuddin. Mohon maaf. Mukhlisina lahuddin. Tadi Husain tuh berhenti. Nah, padahal di situ itu ada waqaf lam wasal yang seharusnya tidak boleh berhenti. Jika Husain berhenti di sebelumnya, maka harus mengulang kembali dari sebelumnya. Nah, kalau misalkan sebaiknya itu lanjut, nggak boleh berhenti itu. Kalau mau berhenti pokoknya harus mengulang dari ayat sebelumnya, seperti itu ya. Jadi nanti kedepannya mohon diperhatikan lagi terkait wakofnya ya. Pokoknya ilmu tajwid yang sudah barusan catatannya disebutkan tolong diperbaiki lagi. Semoga untuk kedepannya Husain jauh lebih baik lagi dan tetap istiqomah dalam murojaah Al-Qur'annya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Penguji Sidang Tahfiz Juz 30, Ibu Atik Widyarini dan Ibu Nia Kurnia. Yang saya hormati Wali Santri dari Ananda Husain Ali Ahmad. Yang saya hormati tim multimedia dan yang saya banggakan Ananda Husain Ali Ahmad. Semoga senantiasa dalam keistiqomahan ya Husain ya. Mohon didengarkan dengan baik Husain. Ini ada beberapa catatan untuk jadi masukan nantinya dalam Husain menghafal juz 29. Adapun kriteria penilaian terkait makharijul huruf, yang pertama membedakan huruf yang berdekatan tempat keluarnya yang sama. Kemudian yang kedua tarqiq dan tafkhim huruf ra dan lafuz jalalah. Adapun hasil sidang juz 30 Husain tadi, Ibu ucapkan selamat. Semoga Husain tambah semangat lagi berikutnya ya. Adapun catatannya yang pertama, salah satunya ada di huruf ain ya. Jadi dari awal surah An-Naba, dari surah An-Naba sampai surah Al-Humazah, catatannya yang paling mendasar itu huruf ain ya. Jadi huruf ainnya karena pengucapannya belum stabil ya, jadi kurang dibuka tadi. Jadi huruf ainnya terdengar seperti huruf alif ya. Jadi kurang dibuka tadi ya. Jadi terburu-buru ya karena lancar ya, kecepetan ya, akhirnya huruf ainnya tidak terdengar. Salah satunya ada di Quran surah An-Nazi'at ya, wan-nazi'ati. Terbacanya wan-nazi'ati. Kemudian selain huruf ain ada huruf ta ya. Huruf ta-nya itu terlalu berlebih hamsnya. Jadi nafas yang keluar itu terlalu banyak. Jadi terdengar seperti huruf ca gitu ya. Salah satunya di surah Al-Insyiqaq ya. Idzas sama'u syaqqat. Bacanya gitu ya. Syaqqat. Jadi terlalu banyak hamsnya. Kemudian yang ketiga, terdengar ada huruf H sukun setelah di akhir ayat. Jadi setelah huruf H itu ada seperti huruf H sukun. Contohnya di surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha gitu. Wa akhrajatil ardu athqalaha gitu. Dan itu berlanjut gitu. Setiap di akhir ayat selalu terdengar ada hak sukunnya ya. Untuk kedepannya selain
3 huruf ini ya, itu ada lagi huruf kho ya, beberapa kali sudah fasih, sudah betul penyebutannya, tapi seringkali huruf kho-nya terdengar seperti huruf h ya, jadi kurang apa, kalau kho itu kan seperti ada ngorok gitu ya. Nah itu Husain masih kurang gitu ya Sen ya. Jadi perhatikan kembali, nggak apa-apa dibuka lagi gitu. Tadi Husain kurang dibuka aja ya. Ya Sen ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi acuan buat Husain yang nantinya akan menghafal juz 29. Sudah baik, bertambah lebih baik lagi. Yes. Kiranya cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.